בימים האחרונים नाज की तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, ईरान अपने तबाह कुन 1000 हथियार सामने ले आया। अमेरिका इसराइल के होश उड़ गए जंग में नया मोड़ सामने आ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, ईरान अपने तबाह कुन 1000 हथियार सामने आ चुका है और ईरान अपना 12,000 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल भी सामने ला चुका है। अमेरिका इसराइल के होश उड़ चुके हैं, जंग में नया मोड़ सामने आ चुका है। तफसीलात के मुताबिक गैर मुल्की मीडिया की जानिब से तेहरान की जानिब से 1000 किस्म के हथियार लॉन्च कर दिए गए, जिसमें ड्रोन्स, जिसमें बड़े बड़े टैंक, जिसमें बड़े बड़े शहीद मिसाइल्स भी शामिल हैं। गैर मुल्की मीडिया की जानिब से एक फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल की भी नकाब कुशाई की है और इसमें तज्जिया व तहलील भी शुरू हो चुका है। तेहरान की जानिब से फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल की नकाब कुशाई के बाद गैर मुल्की मीडिया ने इस खबर को कवरेज देते हुए इस मिसाइल की तफसीलात के बारे में वजाहतें फराहम की हैं। फत्ताह मिसाइल गासिब इसराइल को 400 सेकंड में निशाना बना सकता है। इसके अलावा राइटर्स ने फत्ताह मिसाइल की नकाब कुशाई के तकरीब और सिपाही पासरान इनकलाब की फ़ज़ाइया के काम के बयानात पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए लिखा है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में ख़दशात ने 2018 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तेहरान के जोहरी माहदे बरजाम से दस्तबरदारी के फ़ैसले को चैलेंज कर दिया है। यरूशलेम पोस्ट ने फत्ताह मिसाइल के कामयाब तजर्बे पर रद्द अमल का इजहार किया। सिपाही पासरान इनकलाब इस्लामी की फ़ज़ाइया के कमांडर इन चीफ सरदार अमीर अली हाजीज़ादा का एक कॉल नकल हरकत करते हुए लिखा है कि फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल 400 सेकंड में इसराइल तक पहुंच सकता है। US न्यूज़ ने ईरान की जानिब से नए मिसाइल की नकाब कुशाई की खबर देते हुए लिखा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से कम 5 गुना तेज़ और ख़तरनाक रास्तों से गुजरने की सलाहियत रखता है। ये एक ऐसी खसूसियात है जो ट्रैक को मुश्किल बनाती है। फत्ताह गासिब इसराइल को 6 मिनट में तबाह कर सकता है। अल अरबिया ने अपनी सुर्खी में इस मिसाइल को ईरान के पहले हाइपरसोनिक मिसाइल के नकाब कुशाई करार देते हुए लिखा है कि इस खबर की बाज़ाब्ता इशाअत और तस्दीक से तेहरान की मिसाइल सलाहियतों के बारे में मगरिब की परेशानियों में शिद्दत पेश हो जाएगी। इसराइल ईरान पर फौजी कार्रवाई करने वाला है। ईरान के मिसाइल हाई अलर्ट और ईरान के 1000 मिसाइल्स लॉन्च कर दिए गए। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के कौमी सलामती के मशीर ने मंगल के रोज़ ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का इम्कान ज़ाहिर किया है, मगर ईरान की नई ज़ेर ज़मीन जोहरी तनसीब की खुदाई से पैदा होने वाली किसी भी फौरी ख़तरे को खारिज इम्कान करार दिया है। आलमी ताकतों की ईरान पर यूरेनियम अफज़ूदगी की सरगर्मियों पर नई पाबंदियों और बम बनाने की सलाहियत रखने वाले दीगर मसलों पर मुज़ाकरात की कोशिशें अब तक बेनतीजा रही हैं, जिसकी वजह से इसराइल एक तवील अरसे से ईरान की जोहरी तनसीबात के ख़िलाफ़ कार्रवाई की धमकियाँ दे रहा है। उसका कहना है कि अगर सफारतकारी का कोई नतीजा बरामद नहीं होता तो वह ताकत का सहारा लेगा। इसराइल की मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल हर्ज़ी हालवी ने एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में तकरीर में कहा है कि ईरान ने यूरेनियम को अफज़ूदा करने की सलाहियत में पहले से कहीं ज़्यादा तरक्की की है। अब उफ़क़ पर मनफी पेशरफ्त हो रही है। ये फ़ौजी कार्रवाई का बाइस भी बन सकती है। उन्होंने बताया है कि ये पेशरफ्त क्या हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइल के इत्तेहादी अमेरिका की जानिब इशारा करते हुए कहा है कि हमारे पास सलाहियतें हैं और दूसरों के पास भी सलाहियतें हैं। माहिरीन इस बात पर मुनक़सिम है कि आया इसराइली फ़ौज ईरान की जोहरी तनसीबात को देर पा नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रखती है या नहीं, जो दूर दराज मुंतशिर और दिफाई हैं। ईरान ने जोहरी बम की तैयारी से इनकार किया और किसी भी हमले का तबाहकुन बदला लेने का वादा किया। ये कयास राइयाँ की जा रही हैं कि ईरान की सरहदों पर वाक़ मालिक को हमलों के लिए स्प्रिंग बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। चुनांचे ईरान के हमसाया मुल्क अज़रबैजान ने इसराइल के साथ मजबूत ताल्लुकात के बावजूद
اس خیال کو مسترد کر دیا۔ آذربائیجان کے نائب وزیر خارجہ نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم دوسرے ممالک کے تنازعات یا مسائل میں مداخلت سے گریز کرتے ہیں، بشمول کچھ کارروائیوں یا مہم جوئی کے لیے اپنی سرزمین دینا۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ایران زاگرس کے پہاڑوں میں ایک نئی زیر زمین تنصیب تعمیر کر رہا ہے اور یہ تنصیب 2020 میں ہونے والے دھماکے اور آگ کی زد میں آنے والے نتنز کے قریب یورینیم سینٹریفیوجز اور مینوفیکچرنگ کے بارے میں سامنے آیا ہے۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر زاچی ہانجی نے کانفرنس میں کہا ہے کہ زیر زمین زمین پر کی تنصیبات کے مقابلے میں حملہ کرنے کی صلاحیت محدود ہو جاتی ہے، جو یقیناً آسان ہے، لیکن اس معاملے کے بارے میں جو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس تک رسائی ممکن نہ ہو۔ ایران نے مذکورہ واقعے کے بعد 2021 میں اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی کچھ سینٹریفیوجز مینوفیکچرنگ ہالس کو نتنز کے قریب پہاڑی مرکز میں منتقل کرنے پر کام کر رہا ہے اور اس علاقے میں ایرانی انجینئرز طویل عرصے سے کھدائی کا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح طور پر اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کی دھمکی دینے سے انکار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ تجویز دی ہے کہ اس کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی، کیونکہ اس کے پاس بڑے پیمانے پر GBU-23 بم ہیں جو اسرائیل کے اسلحہ خانے میں نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی صورت میں نتنز کے قریب زیر زمین تنصیب مکمل ہونے سے 1.5 سال دور ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ واشنگٹن ایران کے ساتھ سفارتکاری کو ترجیح دیتا ہے، لیکن اتحادیوں کو آنکھ کے بدلے آنکھ نظر آتی ہے اور آخری حصے کی فوجی کارروائی کے لیے ممکنہ سرخ لکیروں میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا۔ اس کے علاوہ اب تک صرف تحریک جہاد اسلامی نے حملوں میں حصہ لیا، لیکن مستقبل میں صہیونی حکومت کی جارحانہ کارروائیاں جاری رہیں تو جوابی کارروائی میں صرف جہاد اسلامی نہیں بلکہ حماس اور حزب اللہ سمیت تمام مقاومتی تنظیمیں مل کر صہیونی حکومت کے خلاف کارروائی کریں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دشمن کو اس بات کا اندازہ ہے کہ فلسطین کے خلاف مزید جارحیت کی صورت میں حزب اللہ اور حماس بھی میدان جنگ میں وارد ہوں گی، اس لیے صہیونی حکومت کو مزید کارروائی کرنے سے گھبرا رہی ہے۔ انہوں نے صہیونی جیل میں شروع ہونے والے مجاہدے کمانڈر کی شہادت کا اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے جیل کے اندر ان کو شہید کر دیا۔ اگر مزید کسی کمانڈر پر حملہ ہوا تو ہم تل ابیب پر براہ راست حملہ کریں گے۔ انہوں نے نئی مقاومتی جہاد اور نین الاسد کے بارے میں کہا ہے کہ اس تنظیم کے تمام فلسطینی عوام اور مقاومتی تنظیموں کی حمایت حاصل ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں حالیہ 5 روزہ جنگ کے دوران میزائل شکن دفاعی سسٹم کو فعال کیا، لیکن مقاومتی کے راکٹوں کے بارے میں بھی کوئی سسٹم کے بارے میں کئی سوالات جنم لے رہے ہیں۔ اس سے پہلے صہیونی حکومت مقاومتی حملوں کو روکنے کے لیے آئرن ڈوم استعمال کرتی رہی، جس کے بارے میں صہیونیوں کو دعویٰ ہے کہ مقاومتی تنظیموں کو حملوں کو روکنے میں متاثر کن کارکردگی دکھائی ہے۔ حالیہ غزہ کی جنگ میں نئے دفاعی سسٹم فلاجن داؤد کو استعمال کرنے کی خبروں میں بھی بڑی صداقت پیش آئی ہے۔ صہیونی فوج نے کہا تھا کہ غزہ سے فائر کی جانے میزائل کو روکنے کے لیے کسی سسٹم کو فعال کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 2017 میں تیار ہونے والے دفاعی سسٹم کو پہلی مرتبہ عملی طور پر فعال کرنے کا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔